السلام علیکم۔ حویلی کی بیٹی ایپیسوڈ 1۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے جرگے میں جمع سب لوگ شاہ میر بلوچ کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ سردار ہی کیا جو انتظار نہ کروائے۔ ہاں، وہ سردار تھا، علاقے کا نیا سردار، 27 سالہ نوجوان سلطان میر بلوچ کا وارث، امریکہ سے گریجویٹ اور ماسٹرز کی ڈگری۔ اس کی رگ رگ میں سرداری بھر دی گئی تھی۔ سلطان میر بلوچ نے ہر پل اسے یہ باور کرایا تھا کہ اسے وطن واپس آنا ہے اور اس کی جگہ سردار بننا ہے۔ شاہ میر بلوچ کو خوف بھی یہی زندگی اریٹیٹ کرتی تھی۔ وہ بادشاہ بننا پسند کرتا تھا، اسے حکومت چاہیے تھی، چاہے وہ علاقے ہی کی کیوں نہ ہو۔ شاہ میر بلوچ کو تختہ نہیں، تخت چاہیے تھا، اور مل گیا۔ امریکہ سے واپس آتے ہی اس کی دستار بندی کی محفل سجائی گئی اور اسے سردار بنایا گیا، لیکن اس کی خوشی اسی دن ماتم میں بدل گئی جب اس کے چھوٹے بھائی جنید میر بلوچ کی لاش خون میں لت پت حویلی لائی گئی، اور اب وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ لیکن مقابل گروہ بھی کوئی کم طاقتور نہیں تھا۔ قاتل دوسرے علاقے کے سردار کا اکلوتا بیٹا ظفر نواز بلوچ تھا۔ مقابلہ ٹکر کا تھا۔ اچانک سے گاڑیوں کی ایک قطار سامنے سے آتی دکھائی دی، ویگو، پجارو اور بہت سی گاڑیاں۔ پہلے تمام مسلح گارڈز اترے، پھر دروازہ کھلا۔ شاہ میر ایک شان سے اترا، سیاہ رنگ کی قمیض، گھیردار شلوار، سر پر روایتی پگ، اپنی شال بائیں کندھے پر ٹھیک کرتا ہوا وہ آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ میر، یہاں بہت سے معزز ہستیاں صلح کی کوئی صورت نکالنے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ علاقے کے دو سرداروں کو مابین خون خرابہ ہو اور علاقائی دشمنی کی شروعات ہو۔ ہم سب یہاں اتنے سالوں سے امن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی امن کو قائم رکھنے کے لیے پیر نصیر الدین شاہ تشریف لائے ہیں، اور ساتھ دیگر شخصیات بھی ہیں۔ شاہ نواز بلوچ تمہیں اپنے بیٹے کے بدلے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ جرگے کے سردار نے شاہ میر سے کہا، مجھے خون بہا میں ظفر کی بہن چاہیے۔ اچانک سے شاہ میر نے کہا تو مقابل کے گروہ سے ولید بلوچ تپش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حرام زادے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر کا نام لینے کی؟ ولید بلوچ شاہ میر پر حملے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ سب نے اسے روک دیا۔ ولید، آرام سے بیٹھ جاؤ، ہم یہاں خیر کروانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تمہاری ایک غلطی پھر سے شر کو ہوا دے سکتی ہے۔ ولید کے چچا زاد بھائی ریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاہ نواز، تم اپنے لڑکوں کو آرام سے بیٹھنے کا کہو، ہم سب سرداروں کو لے کر آئے ہیں تاکہ تم دونوں گروہ میں صلح کی کوئی صورت نکل سکے۔ اگر تمہارے لڑکے ایسے ہی جذباتی ہوں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ سردار نبیل احمد نے ظفر کی والدہ شاہ نواز بلوچ سے کہا۔ دوسری طرف شاہ میر چہرے پر سختی سجائے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مقابل گروہ کے لیے ان کی بہن بیٹی کا ذکر کرنا کیسے ان کے تن بدن میں آگ لگانے کے مترادف تھا۔ شاہ نواز بلوچ، تمہارے پاس دو ہی آپشن رکھ رہا ہوں میں، یا تو ظفر کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے گولیوں سے بھون دوں، یا پھر اپنی بیٹی مجھے خون بہا میں دے دو۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں نکل سکتی۔ پیسے میں لوں گا نہیں خون بہا میں، یا بیٹا دو یا بیٹی، میری بات حرف آخر ہے۔ شاہ میر کہتا ہوا کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کے مسلح گارڈز اور اس کے کزنز سب کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کے پجاروں اور ویگو گاڑیوں کے ٹائروں سے اڑتی ہوئی دھول دکھائی دی۔ اس نے واقعی مقابل گروہ کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ پھولوں کی کیاریوں کو کریدتی ہوئی ان کو ٹھیک کر رہی تھی، سرخ گلابوں کے بیچ وہ بھی گلاب کے جیسے ہی لگ رہی تھی، اور اس وقت اس کے ہاتھ میں مٹی لدی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی، پھولوں کا جائزہ لینے لگی۔ بہت محبت سے اس نے باغ میں پھول اگائے تھے۔ ایک گملہ اٹھایا اور اس کے رکھنے کی جگہ تلاش کرنے لگی تھی کہ اچانک حویلی کی ملازمہ نسرین بھاگتی ہوئی آئی۔ غضب ہو گیا بی بی صاحبہ، نسرین نے پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیوں دل دہلا رہی ہو؟ جلدی بتاؤ، کیا بات ہے؟ سامنے ہی چارپائیوں اور اس کی والدہ، پھپھی، خالہ اور چچیاں اور دادی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں تو نسرین کی بات سن کر آمنہ بیگم بولی۔ گملہ ابھی بھی اس حریم کے ہاتھ میں تھا، وہ اسے گھمائے پوری طرح سے نسرین کی طرف متوجہ تھی۔
वनी में हवेली की बेटी को मांगा है शाह मीर ने। नसरीन बात सुनकर तमाम खवातीन एक झटके से खड़ी हो गईं और दूसरी तरफ हरीम के हाथ कमरा छूट कर नीचे गिर गया। ये नहीं हो सकता, हरीम ने एकदम कहा। ये नहीं हो सकता, हम अपनी फूलों जैसी हरीम किसी सूरत भी इस दरिंदे को नहीं दे सकते। शाहनवाज ने उसे मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया है। शाहनवाज अपनी बेटी हरगिज़ नहीं देंगे। आमना बेगम ने कहा, वो दे चुके हैं। नसरीन ने कहा तो वहाँ मौजूद किसी को भी अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। अगले ही पल हरीम एक झटके से ज़मीन बोस हुई तो सब उसकी तरफ लपके। हरीम मेरी बच्ची, होश में आओ। आमना बेगम उसके गाल थपथपाकर परेशानी से बोल रही थीं। जिरगे के फैसले से वापस आते हैं वो अपने वालिद सुल्तान मीर के कमरे में दाखिल हुआ। सुल्तान मीर बलोच को अपने छोटे बेटे जुनैद की मौत की खबर सुनते ही दिल का दौरा पड़ गया था और तब से लेकर वह बिस्तर पर थे, पिछले 8 महीने से, सदमे से निठाल। क्या फैसला हुआ जिरगे का? जफ़र को तुम्हारे हवाले किया या नहीं शाहनवाज ने? सुल्तान मीर बलोच ने सवाल किया। शाहनवाज बलोच की बेटी मांगी है मैंने खून बहा में। शाह मीर ने उनके करीब बैठते हुए कहा। बेटी? ऐसा क्या तुमने किया? मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए, न कि कातिल की बहन। सुल्तान मीर बलोच ने कहा, बहन मेरे पास आएगी तो भाई खुद तड़प कर आएगा। पहले बहन को ज़ियत दूंगा, उसकी तकलीफ देखकर भाई खुद मेरे सामने घुटने टेक देगा। शाह मीर ने कहा, सोच है तुम्हारी, शाहनवाज अपने इकलौते वारिस की कुर्बानी हरगिज़ नहीं देगा। बेटी कुर्बान करना आसान है उसके लिए। सुल्तान मीर ने कहा, सुना है इस हवेली की बेटी, उसे हवेली की बेटी कहा जाता है। बाप, भाई, चचा, मामू सबकी लाडली है। इसकी तकलीफ पर तड़प उठेंगे जब मैं उनके पास उसकी वीडियो भरकर भेजूंगा तब। शाह मीर ने पूरे यकीन से कहा, औरत ज़ात पर जुल्म करना मैंने तुम्हें नहीं सिखाया शाह मीर। मुझे शाहनवाज के सारे ख़ानदान से नफ़रत है, मगर फिर भी मैं औरत ज़ात पर जुल्म के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन ये भी सच है कि मैं उस लड़की को अपनी हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसके भाई ने मेरा झगड़ा जिगर का टुकड़ा लहूलुहान कर डाला। सुल्तान मीर ने कहा, इनसे बोला नहीं जा रहा था, वो बेटे की भी पोजीशन में नहीं थे, लेटे हुए थे। मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दें बाबा साईं। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। मेरा मकसद ज़फ़र की बहन को हासिल करना नहीं है। मुझे ज़फ़र चाहिए। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने कि एक जादूगर की जान तोते में होती है। जादूगर को मारना है तो तोते का गला दबा दो। बस वही करने जा रहा हूँ मैं। पिछले 8 महीनों से सुकून की नींद नहीं सो सकता मैं। शाह मीर कहता हूँ इनके कमरे से निकल गया। वो बुखार में तप रही थी। आमना बेगम उसके सराहने बैठकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जा रही थीं। 22 साला हरीम बेयकीनी से छत को घूरे जा रही थी। अम्मा, बाबा साईं मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी नाइंसाफ़ी, इतना जुल्म। क्या इसीलिए बचपन से मुझे फूलों की तरह संभाल कर रखा था कि एक दिन मुझे मसल दें? हरीम अफसोस से बोल रही थी। आने दो तुम्हारे बाबा साईं को, मैं बात करती हूँ इनसे। मुझे तो अब यकीन नहीं आ रहा कि वाकई तुम्हारे बाबा साईं ने ये फ़ैसला किया है। हरीम की माँ आमना बेगम ने कहा, अम्मा, मैंने तो कल कबूतरों को भी आज़ाद कर दिया था कि मुझे आज़ादी पसंद है, फिर मुझे कैद क्यों मिल रही है? हरीम बोले जा रही थी कि शाहनवाज अंदर दाखिल हुए। ये क्या कर दिया आपने? मैं पूछ रही हूँ, ये क्या कर दिया आपने? मेरी फूल जैसी बच्ची कैसे इस दरिंदे शामिर के हवाले कर सकते हैं आप? बेगम ने शाहनवाज के शाने झंझोड़ते हुए पूछा। तो और क्या करता? ज़फ़र को उसके हवाले कर देता, ताकि वो उसे गोलियों से भून दे, अपने इकलौते वारिस उसके हवाले कर देता। शाहनवाज ने रोते हुए कहा, अंदाज है कि वनी में आई हुई लड़की के साथ क्या सलूक किया जाता है। आमना बेगम ने कहा, सब जानता हूँ। शाहनवाज बोले, सब जानते हुए भी आपने मुझे कुएं में धकेल दिया बाबा साईं, सिर्फ इसलिए कि मैं बेटी थी और मेरी कुर्बानी देना आसान था। हरीम से बोला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है मेरी बच्ची, तुम्हें मुझसे शिकायत है ना? ठीक है, मैं नहीं देता तुम्हारी कुर्बानी। मैं भी घर के पास जाता हूँ और ज़फ़र को उसके हवाले कर देता हूँ, ताकि उसकी लाश शाम को मेरे घर आए, खून में लथपथ होगी।
कहते हुए तेजी से बाहर निकल गए तो एकदम से हरीम उठी और उनके पीछे दौड़ने लगी। नहीं बाबा साईं नहीं, मैं अदा साईं पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे अदा साईं को इन दरिंदों के हवाले ना करना। बाबा साईं रुक जाएं, वो लोग मार देंगे मेरे अदा साईं को। बाबा साईं मैं वनी में जाने के लिए तैयार हूँ। हरीम ने कहा तो शाहनवाज के कदम थम गए। उन्होंने मुड़कर अपनी बेटी को देखा। हरीम एक बार फिर होशो खिरत से बेगाना होकर गिर पड़ी। हवेली की बेटी डॉक्टर हरीम नवाज वनी में जाने के लिए तैयार थी। चचा साईं कहाँ छुपा बैठा है दफर, ढूंढ कर लाएं से, मैं अपनी मंगेतर हरगिज शाहमीर के हवाले नहीं करूँगा। वलीद बिफरा हुआ शेर बना हुआ था। फैसला हो चुका है वलीद, शाहनवाज ने कहा। नहीं मानता मैं इस फैसले को, इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं, वलीद ने कहा। बेगैरत तो मैं भी नहीं हूँ, अपनी बेटी शामीर के निकाह में दे रहा हूँ, बेच नहीं रहा। सरदार है वो अपने इलाके का, शाहनवाज ने कहा। वनी में दे रहे हैं आप अपनी बेटी, वनी में, अपने इकलौते वारिस की जान बचाने के लिए, वलीद ने गुस्से से कहा। मैं इस मामले पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता। आमना तुम हरीम को तैयार करो, आज शाम उसका निकाह है शाहमीर सुल्तान के साथ। शाहनवाज अपनी बेगम आमना ना हुक्म सादर करते हुए वहाँ से चले गए। हरीम शाहनवाज, क्या आपको शाहमीर सुल्तान अपने निकाह में कबूल है? निकाह ख्वाह के अल्फाज हरीम की समातों से टकराए। कबूल है। हरीम अपनी आवाज़ किसी खाई में से आती हुई महसूस हुई। शाहमीर सुल्तान, क्या आपको हरीम शाहनवाज अपने निकाह में कबूल है? शाहमीर सख्त तासुरात लिए बैठा था। जब पूछा गया कबूल है। शाहमीर की आवाज़ पर्दे के पीछे बैठी हुई हरीम को सुनाई दी। उसका दिल पत्ते की मानिंद लरसने लगा। बारीक सी जाली से अब वो उस शख्स को देख रही थी जो उसका वक्त था। अगले ही पल शाहमीर एक झटके से उठा। मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी लड़की मेरे हवाले कर दो, शाहमीर ने शाहनवाज की आंखों में देखते हुए कहा और आगे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हवेली की खवातीन में ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, जैसे एक कोहराम बिरपा हो गया हो। आमना बेगम गश खाकर गिर पड़ी। शाहनवाज ने अपना सीना थाम लिया जहां उन्हें दर्द शुरू हो चुका था। अंदर बैठे हुए वलीद ने वेली की चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। शाहमीर ने गर्दन घुमाकर ये मंजर देखा। इसके दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा था उन लोगों की बर्बादी देखकर। मैंने अपने भाई की मुर्दा लाश उठाई है, अब तुम लोग इस जिंदा लाश को कांधा दो, शाहमीर ने हरीम की तरफ देखते हुए कहा, जो कि अब तक घूंघट में थी।